हाय फ्रेंड्स जय जगन्नाथ। आओ बहुत दिन पर आसी भिडियो भी हो पार ना डेली देह टे भल ना ड्यूटी जावाक पड़ुची से ड्यूटी जाऊ आज जाऊ भिडियो जाऊ गोटे आज करुचे एवं बाहर टे जावा टे मार्केट जावा आसतु जा मो सहित अच्छी पप्पू अच्छी आउ देखु आम मार्केट जाऊे पप्पू तार साइकेल देखु आज 9 मास पर साइकेल काढ़ी साइकेल देखो केमती हालत हो पप्पू तार आगर चलती देखु मुझे पानी केन धरची पानी नहीं आसिया थे आवा तो साइकेल टा बिकी दौन हुए पप्पू ये साइकेल टा घर को नहीं जाऊ क्या है दीजिए ना साइकेल टा हौ झील बाहर कर साइकेल बिकिक ना कि चलो किए सेलु ना सेठी जीवा हेटी आम आमर माने आज है अक्टोबर 15 तारीख है किंतु आमर ये गणेश पूजा हो बाबू देखा आज गणेश ठाकुर देखो ये गणेश पूजा हो ठाकुर भी देखा है किए है 10 टा 15 टा बाकी रखिए ना हौ नेक्स्ट टाइम दे देबे अच्छा खुशी है जी से आई मते बंदा हमरो दरकार पड़िबो हौ आपुर बाकी रखि दे सबटे साइकिल लेके जाबे है सेही से जाई जो बाकी पैसा देते बर्तमान आम आसी पहुँच गले पप्पू साइकेल नहीं बने बटी इसको ये साइकिल का इसको एक भी चेंज करने का देखा हुआ पूरा नहीं आ पूरा हालत खराब साइकेल चेंज चेंज हम तोर हाँ कल चेक कीजिए उसको ये वाला सिंगल करने का होगा ये नहीं चाहिए मेरे को सिंगल का जाएगा नहीं प्रॉब्लम होता है ये अच्छा है तो चेन चला गया ना चाहिए लेता है तो नहीं चेक करेगा बाद में वहाँ पर चैन कितना आएगा पूछो नहीं मेरा बात सुनो ये है ना ये अच्छा है ना ये अच्छा है ये चेन चला गया चेक मारी बाकी सब ठीक है ना अंकल चेक साइकिल बचेगा तो कितना अंकल कितना बोलो 6000 1000 रुपीज 1000 भी नहीं होगा अंकल ये R15 है R15 रिमोट सिस्टम और डिश ब्रेक ठीक है अभी देखेगा क्या इधर रख के जम काला आएगा किधर पप्पू आउ सिलू तांकर चलुन आगे साइकेल नहीं साइकेल रेडी हो पारानी काली हम आज आम टे जा आगू बुलाया
ଅଙ୍କଲ ଉପରେ ବନେଇବି ଟଙ୍କା 100 କେହି ଦିଏ ମାଇ ପେ କରିବେ ତତେ ଆରାମ ଦେଲେ ତ ସାଇଗଲେ କେହି ନେବେ ତୁ ଦେଖ କେର ହଉଛି ଦେଖ ଦେଖ କେର ହଉଛି ଏଠି ବାଇରେ ଜାଗାରେ ଆସିକି ଏଇ ରହବୁ ନା ତୁ ଉତ୍ତ ଗଳୁଛି ଏଠି ଆସିକି ଆଉ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ପରିବା ପାଇଁ ପପୁ ତାର ଚାଲିଛି ପପୁ ଡ୍ରିମ୍ ହେଲେ ନଗେଇଲା 50 ଟଙ୍କା ଭାବିଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିତିବ ବୋଲି ସେଇ ଚକ୍କରରେ ସେ ନଗେଇ ଦେଲା ହାରି ହେଉଛି ଖାଲି ବାର ବାର ଆସିବ ଗାଡ଼ି ପାଇବ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି କାନ୍ଧରେ ନେଇକି ଆଉଛି କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଫଟୋ ହେଉଛି ଆଜି ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଆଜି ଗଣେଶ ପୂଜା ହେଉଛି ଆଜି ଲୋକଟି ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ଆଜି ଆମର ହେଉଛି ଏଠି କେତେ ସୁନ୍ଦର ସଜା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମସ୍ତ ହେଇଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ସଜା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଅରିଜିନାଲ ଫୁଲରେ ସବୁ ସଜା ହେଇଛି ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ସଜା ହେଇଛି ଏଠି ପପୁ ବି ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିବ କହ ସଜାଣି ଦେଖିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସିଲୁ ବି ଆଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନାଚ କରୁଛି ଟିକେ ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ ସଜା ହେଇଛି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଆଜି ଆଉ ଭଲ ହେଇଛି ଭିଡ଼ିଓ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆସିଲାଣି 8 ଦିନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଗଣେଶ ପୂଜା ହେଉଛି ଆଉ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଠାକୁର ଦେଖନ୍ତୁ ସଜାଣି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଦିନରେ ଦେଖିଥିଲେ ଏବେ ରାତିରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜା ହେଇଛି ଆସିଥିଲେ ଆମେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ରାତିରେ ବି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜା ହେଇଛି ଲାଇଟ୍ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଲୋକ ବି ଆସିଛନ୍ତି ମସ୍ତ ସଜା ହେଇଛି ଆଉ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସଜା ହେଇଛି ଏଠି ଲୋକ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି ପ୍ରବଳ ଲୋକ ଅଛି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ ସଜା ହେଇଛି ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବେ ଗୋଟେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।